आदाब नाजरीन, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुल्क की पहली रैपिड एक्स ट्रेन नमो भारत को कौम के नाम वक्फ। वज़ीर आज़म ने दिखाई झंडी, कहा नमो भारत मुस्तकबिल के हिंदुस्तान की है झलक। इसराइल यूक्रेन की हिमायत करना अमेरिका के मुफाद में है। बाइडन ने कहा अमेरिकी कौमी सलामती वीक पूरा करने पार्लियामेंट को भेजेंगे बजट दरखास्त। इसराइल व फलस्तीन तनाज़े में मदाखलत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से अपील। वज़ीर केटीआर ने पूरा हल निकालने की जरूरत पर दिया जोर। इंसानी जानों के ज़ाया होने पर किया तशवीश का इज़हार। बदनवानी के खिलाफ राहुल गांधी की मुहिम को धक्का। गढ़वाल टिकट के उम्मीदवार के विजय कुमार ईडी से रुजू। केटीआर के इल्जामात हकीकत में तब्दील। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने दरगाह हजरत सलाउद्दीन बाबा पर दी हाजिरी। तीसरी मरतबा बीआरएस के इख्तियार और मजलूम फलस्तीनियों के लिए की दुआ। और अब खबरें तफसील से। मुल्क की पहली रैपिड एक्स ट्रेन नमो भारत को कौम के नाम वक्फ करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमा को कहा कि ये ट्रेन मुस्तकबिल के नए हिंदुस्तान की एक झलक पेश करती है। साहबाबाद से दोहाटी डिपो तक रैपिड एक्स ट्रेन सर्विस को झंडी दिखाकर एक जलसे आम से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि नमो भारत ट्रेन नए हिंदुस्तान की शनाख्त पेश करती है। आज जिंदगी का हर शोबा तेजी से तरक्की कर रहा है। नमो भारत ट्रेन नए हिंदुस्तान की पहचान है। ये पूरे मुल्क के लिए एक तारीखी लम्हा है। उन्होंने अहले वतन से ये अहद भी किया कि रेलवे की इनकी मिल्कियत है और वो इसे किसी भी सूरत में नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और ना ही किसी को ऐसा करने देंगे। अपोजिशन पार्टियों पर तंज कसते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि तकरीबन 4 साल पहले मैंने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल कॉरिडोर प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा था। आज साहबाबाद से दोहाटी डिपो तक सेक्शन पर नमो भारत का ऑपरेशन शुरू हो गया है। हम जिसका संग बुनियाद रखते हैं इसका इफ्तिताह भी करते हैं। इसका मेरठ तक का हिस्सा अगले 1.5 साल में बाद मुकम्मल होगा। इस वक्त भी आपकी खिदमत में हाजिर रहूंगा। मिस्टर मोदी ने कहा कि सदी का तीसरा अशरा हिंदुस्तानी रेलवे की बहाली की दहाई है। आप इस दिन बरसों में पूरी रेलवे को बदलते हुए देखेंगे। मुझे छोटे छोटे ख्वाब देखने की आदत नहीं है और ना ही मरते हुए भरने की आदत है। आज मैं नौजवान नस्ल को जमानत देता हूं और देना चाहता हूं कि दहाई के आखिर तक हिंदुस्तान की ट्रेनें दुनिया के किसी भी मुल्क से पीछे नहीं रहेंगी। हिफाजत, सहूलत, सफाई, हम आहंगी, हसासियत और मजबूती की बुनियाद पर हिंदुस्तानी रेलवे दुनिया में एक नया मुकाम हासिल करेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि हिंदुस्तानी रेलवे 100% बरखीकारी के हदफ से ज्यादा दूर नहीं है। हमारे यहाँ नवरात्रि के दौरान नेक काम करने की रवायत है। मुल्क की पहली नमो भारत ट्रेन को भी माँ का त्यानी का आशीर्वाद हासिल हुआ है। इस नई ट्रेन में ड्राइवर से लेकर तमाम मुलाजिमीन खवातीन हैं। ये हिंदुस्तान की खवातीन की ताकत के बढ़ते हुए कदम की अलामत है। नमो भारत ट्रेन में जदीदियत के साथ साथ रफ्तार भी है। मरकजी वजीर बराए सेहत व खानदानी बहबूद मनसुख मांडविया ने मुल्क में सनफी अदम मसावात को खत्म करने के लिए अपनी अज़्म का अदा करते हुए कहा कि फ़रीक़ीन को जदीद तिब्बी टेक्नोलॉजीज़ के मुमकिना गलत इस्तेमाल पर चौकन्ना रहना चाहिए, जिससे सनफी अदम तवाज़ुन बढ़ सकता है। यहाँ सेंट्रल सुपरवाइजर बोर्ड CSB की 29वीं मीटिंग में खिताब करते हुए मिस्टर मांडविया ने कहा क़ब्ल-ए-अज़ीब पैदाइश और क़ब्ल-ए-अज़ीब पैदाइश तशख़ीस की टेक्निक, ज़ाब्ते और गलत इस्तेमाल की रोकथाम एक्ट 1994 PC और PNDT एक्ट के तहत मरकजी हुकूमत ने जिन्स के तयन को मुनज़्ज़म कराने का इख्तियार और इंतखाब को तिब्बी टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल से निपटने की जिम्मेदारी सौंपी है। CSB के अराकीन को इस एक्ट को नाफिज करने और मुल्क में बच्चियों के लिए मुनासिब माहौल पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। मरकजी वजीर ने कहा कि इस एक्ट को
किसी को भी बेकसूर डॉक्टरों को हिरासा करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वजीर सेहत ने कहा कि सनफी मसावात की कोशिशों के मस्बत नताइज बरामद हो रहे हैं। अदद शुमार के मुताबिक जिनसी तनासुब में 3 पॉइंट्स की बेहतरी हुई है, जो साल 2017 से 19 में 904 थी, जो साल 2018-20 में 907 हो गई है। इसके अलावा 22 में से 12 रियासतों ने पीसी और पीएनडीटी एक्ट और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम में बेहतरी का मुजाहरा किया है। उन्होंने कहा कि इन तमाम टेक्नोलॉजीज का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है और सनफी अदम तवाजुन को बढ़ाया जा सकता है। वजीर सेहत ने पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट को मौसर तरीके से नाफिज करने के लिए रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों की सलाहियत को बढ़ाने के लिए कौमी सेहत मिशन के तहत माली इमदाद फराहम करने के लिए इक़दामात का जिक्र किया और कहा कि रियासती हुकूमतों को क़ब्ल अज़ी पैदाइश तशख़ीस फराहम करने के लिए माली मदद फराहम की जाएगी। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि रूस और यूक्रेन और इसराइल और फलस्तीन के दरमियान तनाज़ा जारी है और दौरान अमरीका इसराइल और यूक्रेन की हिमायत जारी रखनी चाहिए। मिस्टर बाइडेन ने व्हाइट हाउस के ऑफिस से कौम से खिताब करते हुए कहा कि हमास के साथ तनाज़े में इसराइल की कामयाबी और रूस के साथ तनाज़े में यूक्रेन की फतह को यकीनी बनाना अमरीका की कौमी सलामती के लिए बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस पार्लियामेंट को फौरी बजट की दरख्वास्त भेजेंगे ताकि इसराइल और यूक्रेन समेत हमारे अहम शिरकतदारों की मदद करने के लिए अमरीका की कौमी सलामती की जरूरियात को पूरा किया जा सके। इस मामले से वाकिफ अफराद का कहना है कि व्हाइट हाउस की तरफ से दरख्वास्त करदा इजाफी अखराजात की पैकेज की रकम $100 अरब है, जिसमें इसराइल को हंगामी इमदाद के लिए $10 अरब में रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन के लिए $60 अरब शामिल है। मिस्टर बाइडेन ने ये बातें अमरीकी हिमायत जाहिर करने के लिए इसराइल के दौरे के एक दिन बाद की हैं। इसराइल और हमास के दरमियान मौजूदा तनाज़े के दरमियान अमरीका ने बार बार इसराइल के साथ अपनी मजबूत यकजहती का अदा किया है। अमरीका ने कहा कि हमास के खिलाफ जंग में इसराइल को जो भी जरूरत होगी अमरीका फराहम करेगा। सियासी वाकयात के एक मोड़ में जैसे ही कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने बदउनवानी के खिलाफ अपनी मुहिम को तेज किया है, हुक्मरान भारत राष्ट्रीय समिति बीआरएस ने इनसे मुतालिबा किया है कि वो कांग्रेस पार्टी के अंदर मुबैना तौर पर बड़े पैमाने पर बदउनवानी को तस्लीम करें। खास तौर पर टिकटों और ओहदों की फरोख्त के हवाले से जुमा को टीपीसीसी के जनरल सेक्रेटरी और गदवाल टिकट के उम्मीदवार विजय कुमार ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें टीपीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी पर टिकटों के फरोख्त से मुताल्लिक बदउनवानी, मनी लॉन्ड्रिंग और भत्ताखोरी का इल्जाम लगाया। इन पेशरफतों के जवाब में आईटी के वजीर और बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने तबसरा किया कि जबकि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी बदउनवानी में तकरीरें कर रहे हैं, तेलंगाना कांग्रेस के लीडरान इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को शिकायत का सहारा ले रहे हैं। सीट स्कैम, जिसमें टीपीसीसी सदस्य शामिल हैं जो पहले वोट फॉर नोट स्कैंडल में फंस चुके हैं। रामाराव का तबसरा जारी तनाजे की तरफ इशारा करता है और बदउनवानी से लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी के अज़्म पर सवालात उठाता है। उन्होंने मजीद कहा कि शायद यही वजह है कि महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस को आजादी के बाद तहलील करने की सिफारिश की थी। रेवंत रेड्डी का वाकया कोई अलग थलग मामला नहीं है। माजी में भुवनगिर के एमपी कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने इल्जाम लगाया था कि इस वक्त के एआईसीसी तेलंगाना इंचार्ज मायनेकम टैगोर ने टीपीसीसी के ओहदों को फरोख्त करने का काम किया था। एक खबर का इश्तराक करते हुए आईटी के वजीर ने रोशनी डाली। तेलंगाना के कांग्रेस एमपी वेंकट रेड्डी के मुताबिक एक ऑल इंडिया कांग्रेस में टीपीसीसी पोस्ट को बचाता है, जबकि दूसरा इसे 50 करोड़ में खरीदता है। और राहुल गांधी करप्शन पर दुनिया को लेक्चर देते हैं। धोखाधड़ी अपने नाम से जिंदा रहती है। वजीर आईटी और बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने अक़वाम मुत्तहिदा से अपील की है कि वो गजा इसराइल तनाज़े में मदाखलत करे और एक पुरअमन हल निकाले। ये बताते हुए कि गजा में एक हॉस्पिटल में बमबारी के नतीजे में सैकड़ों शहरियों की हलाकत की खबर परेशान कुन है। केटीआर ने कहा कि यह खबर दिल दहलाने वाली है कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान इस तनाज़े में तकरीबन 4500 अफराद अपनी जानें गंवा चुके हैं। दोनों फरीकों के इक़दामात का जवाब पेश करना मुश्किल था और वो शदीद इंसानी बहरान पैदा कर रहे हैं।
انہوں نے کہا کہ میں غزہ کے لوگوں کو فوری جنگ بندی اور ضروری انسانی امداد کی فراہمی کے مطالبے کی حمایت میں کھڑا ہوں۔ اس میں شامل تمام فریقوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اندھا دھند تشدد سے خود کو روکا رکھیں۔ اس کے بجائے بات چیت اور سفارتکاری کو ترجیح دینے پر توجہ دی جانی چاہیے، جو کہ فلسطینی عوام کی امنگوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی سلامتی کے خدشات کو بھی حل کرنے کا ذریعہ ہے۔ راما راؤ نے اپنی پوسٹ میں کہا کہ میں اقوام متحدہ سے فوری مداخلت کرنے اور ایک پرامن حل نکالنے کے لیے کام کرنے کی اپیل کرتا ہوں۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی نے، جو اولیاء اکرام کے بے انتہا عقیدت مند ہیں، تاڑبند میں واقع درگاہ حضرت صلاح الدین بابا رحمۃ اللہ علیہ پر حاضری دی اور ریاست تلنگانہ میں وزیر اعلیٰ KCR کی تیسری مرتبہ اقتدار پر آنے کے لیے دعا کی اور فلسطینی عوام کو ان کے جائز حق کی فراہمی اور ان کی خوشحالی کے لیے دعا کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاڑبند پر صلاح الدین بابا رحمۃ اللہ کے مزار شریف پر میں نے حاضری دی اور آج سے الیکشن کا یہ کیمپین شروع ہو رہا ہے۔ اس درگاہ سے بہت سے ہم نے فائدہ حاصل کیا ہے۔ صلاح الدین بابا کی زندگی میں بھی اس کے بعد بھی بڑے مضبوط انسان اور یہاں پر جو بھی آ کر زیارت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، وہ قبول ہوتی ہے۔ ہم نے تلنگانہ کے لیے کئی بار یہاں پر آ کر دعا کی اور تلنگانہ ملا اس کی خوشحالی کے لیے۔ آج ہمارے اسٹیٹ میں جو ہمارے حبیب عزیز سے اس طرح کے سرکار صاحب نے جس طرح حکومت کی، جس طرح یہاں پر خوشحالی لائی، جس طرح عوام کا مسائل حل کی، وہ ہندوستان میں نمبر 1 چیف کی طرح کام کر رہے ہیں اور اس درگاہ سے بہت سے فائد حاصل کیے ہیں۔ آج پھر آئے ہیں صلاح الدین بابا رحمۃ اللہ کی درگاہ پر۔ ہمارے چیف سیکرٹری دراز عمر اور ہمارے ورکنگ پریزیڈنٹ KK راما راؤ کی دراز عمر اور صحت پر تندرست کی اس مرتبہ بھی تیسری مرتبہ بھی بہت بڑی میزائل سے ہمارے MLA جیتے تاکہ کسی ہمارے چیف منسٹر حکومت کر سکیں، جس کی وجہ سے بہت خوشحالی آ چکی ہے اور بہت خوشحالی آنا ہے۔ اور خاص طور سے اقلیتوں کے لیے جو مسلمان تعلیم سے محروم ہے، ملازمتوں سے محروم ہے، خوشحالی سے محروم ہے، درگاہ پر گرا کر دعا کی گئی۔ میرے صلاح الدین بابا رحمۃ اللہ سے دعا کی تاکہ بڑی تاکہ مسلمان بھی اس حکومت میں شانہ بشانہ ترقی کریں۔ ہمارے چیف منسٹر مقصد یہ ہے کہ مسلمان بھی کسی قوم کی طرف ترقی کریں، تعلیمی یافتہ بنے اور خوشحال رہیں۔ رکن اسمبلی پرکاش گوڑ نے کہا کہ بتکما تیوہار تلنگانہ کی ثقافتی روایت کی علامت ہے۔ بلاگوڑا جاگیر میونسپل کارپوریشن کے تحت راجندر نگر حلقے بلاگوڑا اولڈ ولیج شیواجی یوتھ بلڈنگ کے احاطے میں بی مہندر گوڑ نے بتکما تقاریب کا اہتمام کیا۔ راجندر نگر کے MLA پرکاش گوڑ نے پروگرام کے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی اور خواتین کے ساتھ بتکما کھیلا۔ اس تقریب میں میئر مہندر گوڑ، کئی کارپوریٹرز، کوآپشن ممبران اور BRS لیڈران نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مسجد عشر مبشرہ شاستری پورم میں جلسے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ حضرت مولانا حافظ سید شاہ مرتضی علی، امام و خطیب مسجد حکیم میر وزیر علی، محمد شبیر احمد یعقوبی، شاستری پورم کارپوریٹر مبین اور دیگر نے خطاب کیا۔ اس موقع پر سید یحییٰ مدنی، وسیم موسیٰ شیخان اور دیگر موجود تھے۔ محلے میں یہاں کے ذمہ داروں نے، نوجوانوں نے اور خاص طور سے جناب یحییٰ مدنی صاحب اور ہمارے اس علاقے کے ہر دل عزیز وسیم موسیٰ صاحب نے بڑی اپنی محنتوں سے اس جلسے کا ہر سال انعقاد کرتے ہیں، اس سال بھی بڑے اہتمام کے ساتھ انعقاد کیا، جس میں مولانا شبیر احمد صاحب اور اس عاجز کو بھی کچھ کہنے کا موقع ملا
اور نوجوانوں کی کثیر تعداد موجود ہے یہاں پہ، اور نعت خوانی اور منقبت خوانی کے ساتھ ساتھ جذبہ ایمانی کے فروغ کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ والہانہ عشق و محبت اور حضور کی اطاعت، فرما برداری، اتباع. خصوصی طور پر جلسے کے بعد مقررین کرام دعا کی فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کہ وہاں جو مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، جو ظلم کے شکار مسلمان ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے یہاں جہاں یتیم ہو چکے ہیں، بچے بچیاں ہیں، اور وہاں بے بسی کا عالم ہے، ابھی ظلم ظالم کا ختم نہیں ہوا اور سلسلہ جاری ہے. تو تمام محلے جلسے میں جو حضرات شریک تھے سبوں نے اظہار کیا، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ سب کے دل میں جذبہ ہے کہ مسلمان جہاں فلسطین میں ظلم کے شکار ہیں ان کی لیے ان کے حق میں دعا ہو اور ان کے لیے کام. آدتیہ نگر ویلفیئر ایسوسی ایشن سنت نگر ڈویژن میں واقع لکشمی نارائنا پارک کے قریب کارپوریٹر سنت نگر لکشمی پال ریڈی کی نگرانی میں نوراتری تقاریب کا انعقاد عمل میں لایا گیا. وزیر افزائش مویشیان تلسانی سرینواس یادو نے اس پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی. اس موقع پر وزیر سرینواس یادو کی شال پوشی اور گل پوشی کی گئی. انورپیٹ ایم سی ایچ گراؤنڈ میں بی آر ایس پارٹی کے ایم ایل اے کے وینکٹیش کی جانب سے بدکما پروگرام منعقد کیا گیا. اس موقع پر خواتین کی بڑی تعداد نے ڈانڈیا میں حصہ لیا. اس پروگرام کی خصوصیت یہ تھی کہ مسلم خواتین کی بڑی تعداد بھی اس میں موجود تھی. یہ پروگرام تلنگانہ کی روایتی گنگا جمنی تہذیب کا منظر پیش کر رہا تھا. اختتام سے قبل ایک نظر ہیڈ لائنز پر. ملک کی پہلی ریپڈ ایکس ٹرین نمو بھارت کو قوم کے نام وقف. وزیر اعظم نے دکھائی جھنڈی، کہا نمو بھارت مستقبل کے ہندوستان کی ہے جھلک. اسرائیل یوکرین کی حمایت کرنا امریکہ کے مفاد میں ہے. بائیڈن نے کہا امریکی قومی سلامتی ویک پورا کرنے پارلیمنٹ کو بھیجیں گے بجٹ درخواست. اسرائیل اور فلسطین تنازع میں مداخلت کے لیے اقوام متحدہ سے اپیل. وزیر کے ٹی آر نے پرامن حل نکالنے کی ضرورت پر دیا زور. انسانی جانوں کے ضائع ہونے پر کیا تشویش کا اظہار. بدعنوانی کے خلاف راہل گاندھی کی مہم کو دھکا. گدوال ٹکٹ کے امیدوار کے وجے کمار ای ڈی سے رجوع. کے ٹی آر کے الزامات حقیقت میں تبدیل. وزیر داخلہ محمد محمود علی نے درگاہ حضرت صلاح الدین بابا پر دی حاضری. تیسری مرتبہ بی آر ایس کے اقتدار اور مظلوم فلسطینیوں کے لیے کی دعا. تازہ خبر میں فی الحال اتنا ہی. دیگر اپڈیٹس اور پروگرام کے لیے جڑے رہیے ٹی ٹی وی کے ساتھ.